ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ମନୋରମ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଟିକିଏ କଥାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷା, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର। ଟିକିଏ କଥାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ବ୍ଲଗ୍ସ। ଭାଇ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ନମ୍ବର 1 ଭିଲିଆନ୍ ଇନ୍ ଜଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଯାହା ହଉ ଅଭିଷେକ ବାବୁ, କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆପଣ ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ପ୍ରଶଂସକ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆର 1 ନମ୍ବର ଖଳନାୟକର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁବାଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମତାମତ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ସିଂହବାହିନୀ ପାର୍ଟି ଶିବାନୀର ବି ଟିମ୍ ପାର୍ଟି ପରି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ନୂତନ ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନାରେ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଶୁଭମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ। ଆଉ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁ ପୁରାତନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଉ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସୌରଭ ବେହୁରା, ନାଟକ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ବାକି ସବୁକୁ ଫୋକସ୍ କରି କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ନାଟକଙ୍କ ସହ ଭଲ ନାଟକ କରନ୍ତୁ, ସହ ନାଟୁଆଙ୍କ ସହ ଭଲ ନାଟକ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀର ପ୍ରଯୋଜକ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହାରି ପରେ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ସୌରଭ ବେହେରା। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ନାଟୁଆ, ଭଲ ନାଟକ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏତେଟା ଫୋକସ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରକ୍ଷକ କୁମାର ମହାକୁଡ଼, ଚନ୍ଦନ ଟୋପାକୁ ନାଲିଅଳତା ନାଟକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପାକୁ ଯେ ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ସେତେବେଳର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଚନ୍ଦନ ଟୋପାକୁ ନାଲିଅଳତାର ସମୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ। ୟୁଜର SO9XE, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଆମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିବେ ଆମେ ଉତ୍ତର କାହାକୁ ଦେବୁ? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ମତାମତ ସମୀକ୍ଷା। କୃପା ରିପୋର୍ଟର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଜୁହାର। ସବୁଦିନ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ, କୋଣାର୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ନାଟକ ବହୁତ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ଦୀପକ ଜେନା ସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କର ନାଟକ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜିତ ଦୂରଦର୍ଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଟକର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନାଟକର ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନୀଲୋ ପାଣିଗ୍ରାହୀ,
अशेष अशेष धन्यवाद टिके कथा चैनल को सबु बेले यात्रा दुनियार नुआ एवं अपडेट संवाद केवल यही चैनल रे उपलब्ध होउछि। जाओ नीलू बाबू आपन को आम टिके कथा चैनल तरफ अनेक अनेक धन्यवाद शुभेच्छा सह आपण को शुभकामना आपणकर करुछु जे आपण आम चैनल को एते मात्रा रे भल पाइबा देइछन्ति। आमे चेष्टा करुछु यात्रा दुनियार समस्त खबर जेतिकी आम सक्षम अनुसार संग्रह करुछु आपण मानकर गोचरार्थे प्रसारण करने पाई प्रचेष्टा जारी रखिछु। आगामी भविष्य में जारी रहिबो आपण मानकर भल पाइबा एमिति आम प्रति रही था। बलराम साहू मु कहवा कथा किछि लोक माने कहउछन्ति जे फ्री सेल जेउ जगार कमिटी तरफ होउछि कहले भल होंता। आपण को मतामत पाई धन्यवाद। आपण बहुत भल कथा कहिछन्ति। आमे निश्चित भाव में आपणकर मतामत को सम्मान दे जो स्थान रे फ्री सेल यात्रा होउछि संवाद प्रसारण समय आमे सेही कैंप फ्री सेल होउछि बोली प्रसारण करिबु। राम भाई को टेंशन फ्री कॉफी चा दुकान पीले लागिबो किछि पीछन्ति मधुपाटना कटक 10 निश्चित भाव में बलराम बाबू आमे एई राम भाई को टेंशन फ्री दुकान रे निश्चित भाव में निकट भविष्य में जाई चा पीबू टिके गरम कमी जाऊ गरम रे लसी पीले टिके भल लागिबो किंतु संध्या समय आ सकाळे चा भल लागिबो। आमे निश्चित भाव में निकट भविष्य में आपण दुकान को विजिट करिबो। साहू मिट्टू चुलबुली हिरोइन रूपा रूपा मामा वर्षा सोनाली मामुनी पूजा चुटकी रानी पंडा ठीक आपण चुलबुली नायिका हिसाब से यही नायिका मान को स्थान देछन्ति। आपण को मतामत पाई धन्यवाद। आपणकर यही मतामत आमे यही चुलबुली नायिका मान पाखरे पहुंचेबार प्रचेष्टा करिबु। प्रताप राउत पेमेंट कम कर संतोष बाबू आमर राजनगर एनी कैंप पार्टी लॉस कौन पाए सी यात्रा अनुष्ठान ये पेमेंट जो गोटे रातिर चार्जेस गोटे रातिर यात्रा परिवेशन यात्रा अनुष्ठान मान जो आकार टंका दाबी कर द्वारा से जो राजनगर समस्त कैंप ताकर से माने क्षति सही से विषय पुनर्विचार करने से कहते। रंजित कुमार बेहेरा ताकर मत होउछि एबे लोक माने मेलोडी चाहूना बही चाहूँ। निश्चित भाव में आमे आपणकर मतामत पाई आपन को धन्यवाद जनाऊछु। आपणकर मतामत आमे निश्चित भाव में यात्रार प्रयोजक परिचालक निकट में पहुँचेबू। आज्ञा देखो किछि दर्शक रही मेलोडी पाई किछि दर्शक रही उभय मेलोडी यात्रा पाई आउ किछि दर्शक रही केवल यात्रा पाई। तेणु सबु दर्शकंकर मन को रक्षा करी कार्यक्रम प्रसारण कर यात्रा अनुष्ठान माने तथापि आपणकर मतामत आमे सेमानक पाखरे पहुंचेबार प्रयास करिबु। रंजित कुमार बेहेरा लोक माने एबे यात्रा को पसंद करुछन्ति। गोटे कथा जदि दर्शक यात्रा देखि टिके कांदिले हसिले ताहले किछि डाउट नाही यात्रा भलो होईछि। जेमिति खंडगिरी हिट नाटक कांदे ना लुह सरीजिवो केते कांदिबो रे गोरुदास आउ सेही गोटे भूल पाई जा हूँ सी खंडगिरी जो यात्रा परिवेषण होता दीर्घ 12 दिन धरी से 3टी नाटकटी जहाँ दर्शक मानकर मन को छुई पारिछि दर्शक मान द्वारा आदृत होती मतामत प्रकाश करिसेंति। आपनक मतामत पाई धन्यवाद। आमे एई नाटकर प्रयोजक परिचालक नाट्यकार निर्देशक और समस्त कलाकार मान पाखरे आपणकर ये मतामत को पहुंचेबार प्रचेष्टा करिबु। मनोज कुमार सेठी यात्रा टिकेट प्राइस अधिक हो जाउछि जहाँ समस्ते यात्रा देखि पारु नाहांती से विषय टिके आलोचना करंतु। निश्चित भाव में आमे आपण मानकर जो मतामत आपण देइछंती यात्रा टिकेट दाम को नहीं आमे निश्चित भाव में निकट भविष्य में संपर्क एक आलोचना करिबु। विशेष व्यक्ति विशेषज्ञ ठारू मध्य मतामत संग्रह करिबु यात्रा टिकेट को नहीं। ये हैला आज संध्यार आपण पचारिथिबा किछि प्रश्नर उत्तर आमर उत्तर आपण मानकु केते दूर भल लगी आपण मन को छुईची तार मतामत निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणाई बोली अनुरोध। आज रविवार संध्यार प्रश्नोत्तर कार्यक्रम मतामत समीक्षा कार्यक्रम एठी रखुछु। पुणी आगामी रविवार संध्यारे
ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।